أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تغنيني الله تعالى في كبو الشيطان إبليس اللعين تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تغبر كما مي جهين لوقليتي أن اللاهرة إن كرنكرلي. نعم. سورة البلد. Ako niye dugu sura ye makiyatun ko magangange do wa ayatuha aya jate lula ishruna ayatan ababi be aya mugama naam la uqsimu ala ko ne bingale بهذا البلد nin dugu ye no e maganye وأنت wa e muhammadu هل dagandiya jonye بهذا البلد nin dugu ye walma nin dugu lenye نعم wa o kɔfɛ wa walidin ne ala kalena kun ni fa ye وما ولد n'a ye minnu wolo لقد tiɲɛ yɛrɛ do خلقنا الإنسان ne ala ye adamaden da في كبد sɛgɛnna أيحسب yala adamaden b'a jigin kun wa أن لن يقدر عليه أحد maa tɛ se ale la bilen يقول adamaden b'a fɔ أهلكت مالا ne ye nafolo caman halaki لبدا min bugunen bɛ أيحسب yala adamaden b'a miiri wa أن لم يره أحد mɔgɔ si m'ale ye o baara in na ألم نجعل له عينين a fɔ ne ma ɲɛkisɛ fila kɛ adamaden la wa ولسانا ne dara ne k'a la وشفتين a dawolo fila k'a la وهديناه ne tilala ka adamaden kanda النجدين ka sira fila yira la فلاقتحم العقبة ala kun ka kulu sira minɛ وما أدراك ما العقبة ma a dara ka muhammadu jeni ye ladɔnniya ما العقبة ni kulu sira ye فك رقبة i ka jɔnkan hɔrɔnya أو walima yɛrɛ إطعام i ka dumuni kɛ في يوم mɔgɔw la don dɔ la zi masagabatin minnu ye kɔngɔtigiw ye نعم يتيما i ka yatimɛdenw sɔn ذا مقربة minnu ye tumamangew ye أو walima yɛrɛ مسكينا i ka fantantɛgɛjɛw sɔn ذا متربة minnu ye buguri dungew ye ثم segi كان من الذين ni adamaden kɛra mɔgɔw la sa آمنوا minnu limaniyara وتواصوا ni ka ɲɔgɔn sabali بالصبر ni ka ɲɔgɔn wasi u bi sɔbiri ni sabali ye وتواصوا ni ka ɲɔgɔn wasi u بالمرحمة ka hinɛ ala ka jɔnw na أولئك o tigilamaw أصحاب الميمنة n'i bi kini mɔgɔw ɲini olu do والذين كفروا wa minnu fitiri waleya la بآياتنا ni ala ka kabako ye هم olu tigitigi أصحاب المشامة olu de ye numa dungew ye عليهم ka bɔ olu kan نار tasuma na موصدة ni sɛbɛkɔrɔ tugulen bɛ k'a tigɛ أجمعوا a ko cogo di لا أقسم بهذا البلد la uqsimu bi hadha al balad ko ne ala ti ngale n ti ngale magana wa anta hillun bi hadha al balad k'a sɔrɔ e muhammadu sigi bɛ magan kɔnɔ n ti ngale magana n ka kan ka ngale e de la a ko cogo di نعم وقرأ الحسن ولا أعمش لا أقسم أقول فلان لا أقسم ولا مينجا تفسير كلا دو لا مينجا لا منفي نعم كافو على كود نتينغالي مغانا كيتو مغانا okumana o y'a kɛlen lamu nafi ye kaleni tɛ se ka kɛ bilen mais u ko kaleni yɛrɛ don ko kaleni don ko parce que Amasu kun b'a kalanden la uqsimu a t'a fɔ la uqsimu a b'a fɔ la uqsimu bi hasfil alfi
alifu min bɛ lasama k'a kɛ nafi ye u y'o alifu bɔ a la k'a kɛ la uqsimu ne ala kalenna n bɛ n gale makana o ye minnu nana n'a ye o cogo la nka dɔw ko la uqsimu bi hazal baladi ko a kɔrɔ yɛrɛ de ye n di n gale makana wa anta hillun bi hazal baladi ay muqimun fihi wa anta ahaqqu bil iksa wa anta ahaqqu bil iksami bika min hazal baladi Allahu akbar. mana ko n di n gale makana ke Muhammadu to maka sabu e Muhammadu de ka kan ni kaleni ye ka tɛmɛ maka yɛrɛ kan ayiwa a ko la uqsimu ko wa anta hillun bi hazal baladi ko anta hillun bi hazal baladi kɔrɔtɛ e ye makan dugulen ye walima e ye makanka ye walima n ti n gale makana wa anta hillun bi hazal baladi k'e to maka k'o tɛ ko a kɔrɔ de ye hillun li hazal baladi a bɛ dugu min na dugu haramu de don ça fait dugu hɔrɔma de don dugu barikama de don mɔgɔ ti faga a kɔnɔ kɔnɔ ti faga a kɔnɔ wara ti faga a kɔnɔ o haramu o bonya bɛ makan kan foyi ti kɛ makan tɔɔrɔ la hali jiri ti tigɛ makan o tuma na ala ko wa anta hillun bi hazal balad dagali kɛlen don e ye makan yan kɔnɔ ti faga wara ti faga jiri ti tigɛ nka e bɛ se k'a bɛɛ kɛ wa anta hillun bi hazal balad o tuma na ni nin dugu in ne haramu don ko wɛrɛ ti k'a kɔnɔ anta hillun biha a dagalen don e kɔni a ka di ye cogo o cogo bon k'o dalilu ye jumɛn ye ko ala yɛrɛ de y'a fɔ ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ ti faga maga ko mɛ dagali kɛra ale Muhammadu ye a halalayala ale ye min ka d'a ye a k'o k'a la waatini ko waati jama d'ale ma dɛ fatu makan don ko ala ye magan da k'ale ye a ka kɛlɛ k'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen kira y'u joli daga u taar'u faga k'u to bɛɛ na ruknu wal maqam u nɔrɔlen don alikaba fini na u nɔrɔlen don alikaba fini na mɛ u y'u faga ka alikaba fini tu mɔgɔw wulila k'u bɛ kuma parce que bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ ti faga ye jango haramu kɔnɔ hali ni mɔgɔ y'i fa n'i ba faga i bolila a nɔfɛ a y'i kɔn ka don haramu kɔnɔ dɔrɔn a b'a la i b'a kɔnɔ de fɔ a ka bɔ sa n'a ma bɔ kɔni gosi tɛ se ka k'a la bilen o ye haramu yɛrɛ o bonya dilen bɛ haramu ma yaya haramu kɔrɔ ye lahɔrɔma o y'a bamanankan de ye mɛ bonya yɔrɔ de don haramu don kojugu ka k'a kɔnɔ haramu don i ka mɔgɔ minɛ a kɔnɔ haramu don i ka mɔgɔ faga a kɔnɔ haramu don i ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma a kɔnɔ o tuma na mɛ ala ko wa anta hillun bi hazal balad nin dugu in dakari ye min ti daga tɔw ye o dakari ye a kɔnɔ i y'a dɔn a ye kɔrɔ caman mɛn a na sisan n bɛ to k'a bɛɛ fɔ tuma dɔw la pour que n'a cunna ka yɔrɔ min na a b'a fɔ e tiɲɛ don ani bɔra la ka kɔrɔ voilà kuran tafsiri y'o de ye fɛn caman an bɛ tafsiri kelen kelenw fɔ a ye tuma dɔw la mɛ i bɛ taa sɔrɔ kelen kelenw bɛɛ fɔcogo saba fɔcogo naani bɛ sɔrɔ a la parce que kuranɛ kɔrɔ ma fɔ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam munna parce que sahabaw mago kun t'o la u b'a dɔn min bɛ ka f'u ye u b'a dɔn o la olu ma ce n'était pas la peine même u kun k'a fɔ a kɔrɔ ye di mais o n'a ta bɛɛ kɔrɔ wulibali minnu bɛ yen n'o b'an ka diinɛ sugu la n'o b'an ni ala cɛ ɲɛ n'o bɛ an ni ala cɛ tiɲɛ kɔrɔfɔli yɛrɛ t'o la o b'a cogo la olu ma yɛlɛmɛ fiyewu olu kɔni o tɛ mutashabihu kɔnɔ o tɛ foyi kɔnɔ o kɔni i ka suraka kan mɛn dɔrɔn mais comme arabukan in fana gɛlɛyara sisan parce que a yɛlɛmɛna kojugu sisan arabukan yɛlɛmɛna dɛ
n'i ko n'a fɔra ko sufɛla bi wele cogo do n'i ko ɛlɛyilu ni mɔgɔ dɔ ko k'o tɛ tiɲɛ kana sɔsɔ dɛ arɔ k'a yɛlɛmɛna dɛ parce que kow nana caya min kɛ c'est-à-dire ne ye nin fɔ k'a fɔ mais bi ne ma sa fiyewu ala nana tiɲɛw bange sisan munna an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a sɛgɛnna sisan ale sɛgɛnna parce que ni maa o maa ye ko in faamu i bɛ sɛgɛn musilimu ka hadisa dɔ bɛ yen cɛnin tɔgɔ ye di min bɛ silamɛya lagosi ka kira yɛrɛ lagosi akurashid ani muso danganen dɔ bɛ yen wafa sultan u fila ye émission de kɛ u bɛ to k'o kɛ tuma bɛɛ muso ye ni cɛ in u b'u sigi silamɛ yɛrɛw ye kan minnu b'an ka hadisaw kɔnɔ u b'olu de ta a n'an ka fiqh karamɔgɔw ye kuma minnu fɔ ni fili kumaw c'est-à-dire ni kumaw don u y'a fɔ ni ŋaniya min ye olu yɛrɛ de b'a dɔn mais a ŋaniya nana tiɲɛni kɛ bi o caman bɛ fiqh kɔnɔ bon hali sɛbɛ kumaw tɛ i n'a fɔ masalan Abu Hanifata ka kuma dɔ bɛ yen Shafi'i wa Abu Hanifata la tazakar ale y'a jira k'a fɔ a bɛ bɛn i ye den min sɔrɔ jɛnɛya la i k'o furu parce que i den tɛ bon a y'a fɔ ni ŋaniya min ye o don peut-être ale yɛrɛ de b'o faamu mais bi o de talen bɛ bi fiqh karamɔgɔw kɔ e ka fiqh karamɔgɔw jira o kuma in kelen tɛ dɛ a kuma caman bɛ yen mais nin b'a la bon parce que ne nin fɔra i ye dɔrɔn i yɛrɛ jaabi tigɛ quoi bon kafiri ninnu kelen bɛ ka nin kuma in de tɔmɔ kuma minnu ni a faamu ka gɛlɛn mɔgɔw bolo dɔɔni k'o kɛ ka silamɛya gosi n'a yirala silamɛ yɛrɛw la tiɲɛ yɛrɛ la a b'i degun alors o don cɛ ni muso in bɛ k'a fɔ ko sahihu muslim a b'o kɔnɔ u b'a ta i n'a fɔ ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka musow kɛ khasatan sayyidatu anba Aisha k'u kɛ i n'a fɔ tulonkɛlaw mɔgɔ sɛbɛw tɛ quoi mais a hadisaw bɛ an yɛrɛw de kunna jugu ka kuma tɛ dɛ bere bi ta an nɔfɛ hadisa ko kuma minnu na muslimu b'a la parce que u ko ni ko kuranɛ kɔfɛ ni kitabu fila in ka se kitabu 6 ma k'olu de b'a bɛɛ ɲɛ a daminɛ ye Bukhari ye ka muslimu fara a bɛ muslimu kɔnɔ ala bɛ Bukhari yɛrɛ kɔnɔ a fɔcogow de tɛ kelen ye a fɔcogow de tɛ kelen mais khasatan u ye muslimu ta de ta k'a fɔ ko cɛ dɔ bɔra dugujan dɔ la ka na jigin an b'a Aïchata kan bon mais ça c'est trop cɛ dɔ ka na jigin an b'a Aïchata kan o ye kuma jugu yɛrɛ ye o an b'a Aïchata ye alakira muso de ye mais yanni cɛ ka na jigin an b'a Aïchata kan jigin yɔrɔ ka ca o mais hadisa b'a ko cɛ nana jigin an b'a Aïchata kan hadisa in a nacogo la sanadu nacogo la a nalen an b'a Aïchata ye a ka birifini dɔ ta ka d'a ma a sira n'o ye dugu jɛra a ye birifini in ko birifini in ɲiginnen nana an b'a Aïchata ko mais ko dunankɛ ye mun kɛ n ka fini na ko jɔnmusonin an b'a Aïchata ka jɔnmusonin dɔ bɛ yen ou bien a ka baarakɛla dɔ ko dunankɛ sura sugora la de ko a sura sugora la ko a y'a ko ko la min kɛ ko an b'a Aïchata ye dunankɛ wele ko non ko i m'a faamu ni sura sugora fini na i t'a bɛɛ ko i b'a lajɛ dɔrɔn ni nɔ bɛ yɔrɔnin min na i b'i sɔnni kɛ ka o wagasi ka bɔ a la ko hali kira yɛrɛ a kun bɛ kɛ kira la sallallahu alaihi wasallam ko ale yɛrɛ kun b'a sɔnni kɛ k'o jalen bɔ o ka fini na ayi nin bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ muslimu kɔnɔ mais a nacogo de tɛ kelen ye c'est-à-dire muslimu bɛ k'a fɔ ta cogo min na Bukhari tɛ k'a fɔ ta ten Bukhari bɛ k'a fɔ de maniyu yɔrɔ la
est-ce que i bɛ se ka seli ni fini ye maniw bi min na o n'a ɲɔgɔn na o siraw kan Bukhari bɛ na n'a ye bon an b'a Aïssata ye nin fɔ asafurula muslimu ye nin fɔ n'a fɔra ko an b'a Aïssata ye a ka fini dɔ d'a ma ko a ka si n'o ye o kɔrɔ ye cɛ bɛ min a bɛ kira fɛ yen bon mais pourquoi o ni y'a fɔcogo filanan ko cɛ dugu jɛra cɛ bɛ k'a ka fini fila bɛɛ ko o kɔrɔ ye duloki ni kurusi ko jɔnmusonin ko ko mun kɛra o kɔrɔ ye cɛ jurangolo don sa kɛ n'i bɛ k'i ka fini fila bɛɛ ko fini tɛ labɔli kɛ o tuma e bɛ ka fini fila bɛɛ ko jɔnmusonin ko ko mun kɛra ko non ko zura sugora de zura sugora ko jɔnmusonin nana o fɔ an b'a Aïssata ko an b'a Aïssata bɔra ka na cɛ nɔfɛ ko i zura sugora ko ɔhɔ ko fɛn bɔra cɛ ko ne ma fɛn ye ko n'i ma fɛn ye i t'a ko nka n'i kun ye fɛn ye i kun b'i sɔnni kɛ ka a wagasi walima i kun b'a yɔrɔnin dama ko ten c'est-à-dire ninnu fila de nan'i sigi nin kan ko mais ko cɛ sira min ko mais mun ye muso ko jigin cɛ kɔnɔ fo k'a ka finiw tiɲɛ bon sisan u fɛ ka kiraya so nɔgɔ mais nin b'an ka kitabu de kɔnɔ jugu ka kuma tɛ n b'a k'o de fɔ ye min dara kira k'an yɛrɛw fɛ jugu m'o da kan bon sisan cɛ dɔ de bɛ yen o kɔni fitinɛnen don kuma in na kosɛbɛ o kɛlen bɛ ka fatuwa yɛrɛ bɔ ko fatɔkan minnu nɔrɔkɔlen don kira somɔgɔw la ko a b'a ko k'a jɛ ko hadisa in yɛrɛ fɔlɔ ko tiɲɛ tɛ ko parce que ko mutasilu tɛ ko kura hadisa in ko n'i y'a cɛw lajɛ ko yanni i ka se an b'a Aïssata ma ko a fɔra ko min y'a fɔ ko kabini Ala k'a d'a ma an b'a Aïssata yɛrɛ y'a ɲɛna a tile ma bɛɛ a tile ma ko hadisa in ko gɛri mutasil bon ale diminen don ale bɛ ka fɔ de ko a bɛ hadisa in ye dɔyifu ye quoi k'a fɔ dɔrɔn nkalon don nin hadisa ko in y'an sɛgɛn koyi a ye sɛgɛn kɛ dɛ n'a walayi hakili la cɛ dɛsɛra k'a fɔ dɔrɔn nkalon don a kelen bɛ ka sɛbɛnni kɛ i b'a kalan fo ka t'i ɲɔ minɛ a ko min yɛrɛ ye nin fɔ ko fa de b'a la ko maa min ko hadisa in ka kɛnɛ dɛ et puis hadisa in a nasira o nasira kan u ko hadisun sahih a bɛ mais a tɛ musilimu kɔnɔ sɔhihu ɲini b'o la bilen fɛn bɛ musilimu kɔnɔ maa bɛ sɔhihu ɲini o la bilen mais dɔrɔn a fɔ nin yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye nkalon don yahudiyaw de ye nin dilan ka don an ka fɛnw kɔnɔ silamɛw sunɔgɔbatɔ cɛ nana alakira jiginna an b'a Aïssata kan o sunɔgɔbatɔ sugora o fɛn na o ni an b'a Aïssata k'o baro kɛ mais anw ka nafa jumɛn bɛ nin na silamɛya ka nafa jumɛn bɛ nin na kalan jumɛn bɛ sɔrɔ nin na k'o b'a nafa la a bɛ kira ka so tɔgɔ de ci mais cɛ ni muso de bɛ ka k'o fɔ ko Abubakari somɔgɔw kun banna ko Umaru somɔgɔw kun banna ko Sedina Ali somɔgɔw kun banna mais ko Alakira ka misiri tɛ yen wa ko mun na cɛ ma taa si ye ko mais i mana ye cɛ nana si Alakira ka so kɔnɔ fo an b'a Aïssata ni cɛ bi masala lawa ko kuma kan a kuma cɛ ka jugu quoi mais jugu de bɛ ka nin fɔ mais anw de y'a sɛbɛn soyez muslim c'est seulement ka hakili d'aw ma a bɛna se nin bɛɛ ma aw tɛmɛna a caman tɛmɛna a kan yɛrɛ kama nin kan ninnu de kelen bɛ k'an ka hadisaw fa tewu i yɛrɛ b'i miiri dɔrɔn an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la i b'o de ɲini fɔlɔ kumana n'i ma nafa y'a la i b'a cɛnni da ɲini a cɛnni da ka bon parce que kira ka denbaya bi fɛ ka lanɔgɔ ala juguw fɛ mais ka sɔrɔ an yɛrɛ de y'a sɛbɛn an bɛ se k'an da de nin kan n'a fɔra Bukhari Muslimu ni fɛn o fɛn fɔra o la n'i kumana kaban
i ye ala yɛrɛ de sɔsɔ i ye kuranɛ sɔsɔ ko mun kɛra a mana se ni hadisaw ma a kana kamana gɔnde a bɛɛ galo fi galo do hadisa bɛ se ka kɛ kuranɛ aya ye wa galo do a ma kɛ mɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw de y'a se n'a ma se o la dɔrɔn ko in bɛ gɛlɛya o bolo cɛ y'a seko kɛ dɛ min nana k'a nangariya nana ni dalilu ye ka na ni dalilu ye ka na ni dalilu ye min b'a jira hadisa in tɛ tiɲɛ ye ka na ni dalilu ye ka na ni dalilu ye min b'a jira hadisa in tɛ tiɲɛ ye ayiwa kabini kuma fɔlɔ la parce que peut-être ale kumana fɔlɔ ka sɔrɔ a ma an b'a isata ka intervention ye quoi a ko jɔnmuso ni cɛ de kumana ko hali ni hadisa in gɛlɛyara ko jɔnmuso ni cɛ de kumana ko mɛ an b'a isata ten mɛ a bɛ sɔrɔ tuguni a ye muraja kɛ ka taa an b'a isata yɛrɛ ye kɛnɛ kan a ko u ko an b'a isata ko jɔnmusonin de y'a fɔ an b'a isata ye c'est-à-dire pour que dɔrɔn a ka dɔn cɛ fɔlɔ ni Ayisa ma ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnmusonin de y'a fɔ a ye k'o de la Ayisa bɔra ka na bon sisan ale bɔra a kalama tiɲɛ na k'a b'a la ko Ayisa bɔra ko ani cɛ kumana o la a sɔrɔla k'i yɛlɛmɛ o kuma fana fɛ mais a bɛ ka dalu de ɲini dɔrɔn ka hadisa in kɛ dɔyifu ye a tilala ka na ko hadisa in ye dɔyifu yɛrɛ dɔyifu tɛ dɛ mawudu de a dilala de ka don a la o b'a sɔrɔ silamɛw bɛ sunɔgɔ silamɛw kun sunɔgɔra dɛ a kana parce que foyi kun tɛ bamuru ni bamuru kɔ k'a fɔ an ka kɛlɛ kɛ silamɛya ka taa ɲɛ o kun tɛ yen bilen an kun bɛ ɲɔgɔn faa de ne ka se masaya ka sabati maa o maa bɛ silamɛya histoire dɔn silamɛya labanna ten de n b'i fa walima i b'i fa ne de bɛ kɛ masakɛ ye walima e de bɛ k'a ye alors nin balawu in de kɔnɔ ala juguw sera k'anw ka bibliothéque fa n'u ka hadisa dilanlenw ye ko kira ko ten walima an b'a isata ko ten an b'a isata ka hadisaw lajɛ pour que k'aw lafiya an b'a isata ka hadisa miliyɔn 1 i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ b'a ni kira de cɛ ka ne to règle la kira tun b'a fɔ n ka n sen bɔ ɲɔgɔn na ko a bɛna kunkolo dankoro k'a ka sunɔgɔ ka kira to seli la ne tun mana da kɔ n ko kira tun bɛ seli jɔ ka taa dayɛlɛ ne sunnen kira sunnen kira tun bɛ ne embrasser k'a nɛn don ne nɛn na mais nin de kelen bɛ ka Buhari ni Muslimu fa mais ka sɔrɔ kira ko don dɔ la silamɛ cɛ ni musow kelen bɛ ka kira ka majilisu fa nin cogo la a ko kɔri muso dɔ tɛ aw la a y'a daminɛ cɛw la a ko kɔri cɛ dɔ tɛ aw la ne ma fili ni hadisa bɛ Buhari kɔnɔ n kunkolo bɛ to ka sɛgɛn a ko kɔri cɛ dɔ tɛ aw la aw silamɛw la cɛ min n'a muso bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dilan la u tilalen kɔ a bɛ t'i sigi a cɛ ɲɔgɔn kɔrɔ k'o kɛcogoya baro bɔ cɛ wɛrɛ ko kɔri muso dɔ ta aw fana na min n'a cɛ bɛ da u tilalen kɔ u muso damakɛtɔ ka baro kɛ a n'a cɛ dara cogo min na a b'o fɔ c'est-à-dire kira ye kumaw fɔ a yɔrɔ la o kɛbaaw ma c'est-à-dire silamɛmuso dɔ ko an b'a kɛ wa cɛ yɛrɛw b'a kɛ kira ye kuma fɔ a kɛbaaw ma kuma cɛ ka jugu parce que jazakumullah khair ko lahara mɔgɔ min minɛ ko ka jugu n'a cɛ ka jugu jahanɛmɛ den bɛɛ ye min ka jahanɛmɛ ka jugu kojugu ni min jɔyɔrɔ nagasilen don jɔyɔrɔ bɛɛ la o de ye cɛ ye min bɛ gɛrɛ a muso la ka tila ka taa lakali ne muso bɛ ta de ni bɛ s'a ma an b'a kɛ ta de walima muso min da fiɲɛra a n'a cɛ ka se ɲɔgɔn ma a bɛ t'o lakali a muso ɲɔgɔn ye ko ne ni cɛ sera ɲɔgɔn ma a y'a kɛ ta de an b'a kɛ ta de kira ye u bɔ mɔgɔya de la alors mais kabini ye aw bɛ da la cogo di
ni manamana kan minnu bɛ ka fɔ ko an b'a Aïssata ko ten hali n'a bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔ i b'a dɔn nkalon don Alakira de ye nin fɔ sahabaw ɲɛna mais kira yɛrɛ muso ma nin mɛn a bɛ hadisaw la kira ko wayu kun bɛ jigin Alakira kan an b'a Aïssata ko wayu kun bɛ jigin Alakira kan ko k'a kun dalen to ko a b'a fɔ ko ale k'a sen bɔ ɲɔgɔn na ko a b'a kun da ale kan ko wayu bɛ jigin a kan ka a to o cogo la ale kan bon mais silamɛw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na bon n'a y'a ye an ti nafa sɔrɔ min na dɔrɔn a y'a dɔn nkalon de don hali n'a bɛ Bukhari kɔnɔ nkalon don nkalon alors n y'a fɔ a ye nɛgɛjuru in bɔ a kan na a ye nɛgɛjuru ninnu bɔ a kan na an ti kɛ maa si ka jɔn ye diinɛ na an y'an ka diinɛ ta an y'a faamu cogo min na an bɛ taa ten an ti maa ladege ne Bukhari bonya don n tɛ maa dɔn Mali karamɔgɔw la min kumana Bukhari kan ka tɛmɛ ne kan ne t'o dɔn Bukhari y'a seko kɛ a ye baara kɛ mais Ala tɛ nabi ɲuman tɛ a bɛ fili ne m'a fɔ ye Alimami Maliki ka kuma na a ka kadiya dɔ ɲininkali kɛla Alimami Maliki ko a bɛ tiɲɛ dɔn wa ko ni nin cɛ in tɛ a y'a bolo sin Alakira kaburu de la a kun bɛ Alakira ka misiri kɔnɔ a ko ni nin cɛ in tɛ ko danfɛn si ka kuma bɛɛ ti minɛ ko danfɛn si tɛ yen min ka kuma bɛɛ bi minɛ ni nin cɛ in tɛ a y'i bolo sin Alakira kaburu alors o Imam Maliki kelen ko kalandenw ka n'u yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ a bɛ ka kuma a ka kalandenw fɛ a ko ne bɛ ka aw kalan n bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ a ye n bɛ ka sariya ɲɛfɔ a ye mais don dɔ la n'a min ye ne ka kuma dɔ ye ko a ni kira ka kuma bɛ ɲɔgɔn cɛ ko i k'ale ka kuma ta ka a walo kogo la ka taa ni yɛrɛ ye Imam Maliki ko ten ko n'a aw kalandenya t'a la dɛ aw ka taa yɔrɔ dɔ lajɛ Alakira ko ta Maliki ko ta u tɛ kelen ye aw k'a fɔ ko he an bɛ to an garab la ko a ye ne ta meleke dɔrɔn a k'a walo kogo la a ka taa n'a yɛrɛ cɛw kun bɛ kuma tan de mais kana ko dɔ labɛn ka bɛnkan dɔ labɛn Alakira bi sallallahu alaihi wasallam Alakira bi Bukhari dɔn wa a bi Bukhari fa dɔn wa Alakira bɛ Muslimu dɔn wa a bi Muslimu fa dɔn wa Bukhari tɔgɔ bɛ Alakira ka kuma na wa mais ka bɛnkan dɔ labɛn dɔrɔn ko wajibiya bɛɛ kan ko mun kɛra ko mun kɛra Maliki ka kuma min fɔ Maliki ka kɔrɔ ni Bukhari mɔkɛ Bukhari ko san 100 b'u cɛ ni kira ka surun ka Maliki ka muwata kitabu ni Bukhari cɛ ni ne kunkolo ka ɲi san 100 a fɔra a ka jan kosɛbɛ b'u cɛ Maliki ka hali u tɛ kuma kelen ye ayi kojugu u b'a mɛn ka tɛmɛ a kan dɛ an karamɔgɔw de fɔ k'u b'u ka karamɔgɔw ka kuma yɛrɛ mɛn ka tɛmɛ Bukhari kan u b'a mɛn ka tɛmɛ a kan alors Bukhari ye baara kɛ de mais filiw b'a ka kuma na et puis est ce que a bɛɛ ye Bukhari yɛrɛ ka kuma bɛ yan de est ce que a bɛɛ ye Bukhari ka kuma ye a caman dɔ nana dɛ wa caman bɔra a la mais ni fɛn ninnu u bɛ se ka ninnu bɔ a la hali sisan a bɛ se ka bɔ a la a kuma ma tɛmɛ o u ma ba y'a bɔ kitabu la munna u ti ni manamanakan ninnu bɔ kitabu la u bɛ se k'a kɛ yanni cɛ degunenba de don ko cɛ yɛrɛ kamalen tɔgɔ ma bɔ n kɔnɔ Rashidi ni muso danganin u bɛ ka kuma c'est-à-dire u bɛ ka kuma cɛjuguw de fɔ Seyida Aisha ma a kuma silamɛ yɛrɛ tɛ se k'a fɔ mais k'a sɔrɔ a bɔra anw de ka kitabu kɔnɔ ko nin de y'a balawu yɔrɔ ye a bɔra muslimu kɔnɔ mais pour que u t'o yɔrɔw jɔsi u sera ka baya jɔsi u ma siran o la munna u tɛ nin jɔsi u bɛ siran mun ye ayiwa alhamdulilah ala k'an dɛmɛ c'est-à-dire n bɛ nin fɔ ye n'ala ma fara kunkolo kan dɔrɔn kunkolo de bi exploser parce que min bɛ jigin i kɔnɔ dɔrɔn silamɛya tɛ tiɲɛ ye
i yɛrɛ i bɛ degun i tɛ se k'a fɔ quoi parce que i mana karamɔgɔ o karamɔgɔ ko Bukari ko tɛ o ye tiɲɛ ye dɛ ni Bukari y'a fɔ wulibali don dɛ o tumana n'i ye kira ka denbaya ye nin ye cogo jugu in na i bɛ diinɛ faamu cogo di a lajɛ non Maliki ni Bukari yɛrɛ de cɛ quoi o san 100 bɛ Maliki ni Bukari de cɛ san 1 ɲɔgɔn b'a jɛ i y'a ye Maliki ni Bukari cɛ san 100 de don u ma ɲɔgɔn ye fan kelen san 100 o de b'u cɛ bon mais alimami Maliki ko bɛɛ ka kuma ti minɛ bɛɛ ta ti minɛ mais an ka karamɔgɔba ninnu n'u ni kafiriw kɛra ɲɔgɔn na Bukari hadisa ni Muslimu hadisa la dɔrɔn u b'a fɔ u bɛ arabukan de tɔnɔmi k'a bɔ arabukan yɛrɛ la pewu c'est-à-dire an b'a dɔn ni kan kɔrɔ min a bɛ b'o la sufɛla bɛ kɛ tilefɛla ye tilefɛla bɛ kɛ sufɛla ye mais a sera nin bɛɛ la wa a y'a fɔ tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ b'a kalama tigitigi miliyɔn caman de tun bɛ di mɔgɔ ma yahudiyaw bɛ hadisa de dilan ko alakira ko ten u b'a sɛbɛn ka d'i ma n'i sera k'i dogo ka don n'a ye Maka walima Madinɛ parce que Madinɛ de tun ye silamɛya yɛrɛ capitale ye quoi n'i sera k'i dogo ka don n'a ye k'a sɔɔri silamɛw ka hadisa marayɔrɔ la o b'a sɔrɔ a bɛ sɛbɛn wolow de kan kumana n'i nana sɔɔri dɔrɔn karamɔgɔ dɔ bɛna o hadisa ɲinitɔ o bɛna bɔ k'a kalan o yɔrɔ bɛɛ o y'o kɛlen o bolo hadisa ye o bɛ t'o lakala a ka dugu la fo a k'a dɔn avion kun tɛ yen nɛgɛso tɛ yen moto tɛ yen foyi tɛ yen falenikurunin kɔ ani ɲɔgɔmɛw ni sow o de tun bɛ kɛ ka taa bon taamaw bɛ yen n'i y'a kɛ masala ni mɔgɔ min nana hadisa dɔ ta Maka yan Maka walima Madinɛ ka bɔ yen ka na anw fɛ yan yanni surakaw k'a dɔn ko u nana ni hadisa nkalon ye o b'a sɔrɔ anw ye bɛɛ labɔ o nkalon donna kunkolo la e mɔkɛ y'a f'u ye o ko a fa y'a fɔ a ye e yɛrɛ b'a kan ni maa kura nana ko nin bila nin tɛ tiɲɛ ye a bɛ ɲɔgɔn fa e bɔra min bon nin de donna silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ o ye kelen ye o ye hadisa trafikeli ye ka don hadisa bibliotɛki kɔnɔ mais hadisa trafikeli kɔfɛ mɔgɔ dɔw de bɛ ka seli mais kafiriw don u tɛ ala fɛ u tɛ alakira fɛ olu fana bɛ k'u ka poison labɛn u bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min o la a bɛ ne kamana gan toujours khalifa ninnu minnu nana ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka bamuru ta ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɛ yen Seydina Umaru depuis a sigira khalifaya la fo ka taa sa silamɛ dɔw bɛ yen u ma seli a kɔfɛ mais ninnu y'u cɛsiri cogo bɛɛ la kabini o kuma u ka kira ka jama fara u sera ka mɔgɔ dɔw dusu bɔ olu ye misiri bila u dɔnnen don o kɔfɛ ko taara ɲɛ u ka kira ka sahabaw su u b'a fɔ nin man kan ni nin jɔyɔrɔ ɲɛ e de ka kan ni nin mais u bɛ ka seli f'u ɲɛji bɛ jigin kira m'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko aw y'u ka seli bila a ka seli ɲɛ k'u ka kuranɛ kalan bila a ka kuranɛ kalan ɲɛ kira yɛrɛ diminen ye nin de fɔ ko walahi mɔgɔw bɛ yan aw y'u ka seli bila a ka seli ɲɛ k'u ka kuranɛ kalan bila a ka kuranɛ kalan ɲɛ ka sɔrɔ u bɛ kuranɛ min kalan hali a ti b'u ŋɔnɔ na jango ka n'u dala jango ka se ala ma ko ni ninnu balola silamɛya bɛ sa alors a kɛra cogo di kira ka kuma jɔra u ye fitinɛ don sahabaw de ni ɲɔgɔn cɛ u b'u kɛ nin ɲini u bɛ bɔ o kɔrɔ o bɛ taa nin fana nɔfɛ e de ka kan ni nin e bɛ siran ala ɲɛ ninnu tɛ foyi la cɛnni kɔ u bɛ ka nafolo ta k'a k'u sago ye silamɛw ka nafolo a kana jɛ ni nin ye o mɔgɔ jugu minnu tuubira se t'u ye u tuubira olu de donna silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara fara k'u kɔ don ɲɔgɔn ma parce que nin bɛna denmisɛnw de kun ɲɛfɛ mun na alakira yɛrɛ ka mɔgɔw ma se ka
bɛnkan fɛn kɛ pour que o ye ɲɔgɔn fa parce que u ni mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen minnu ka politiki dɔnni b'u ta ɲɛ olu ta tun ye ala ko ye mais politicien sɛbɛ nafigiw de tun bɛ yen olu de donna u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ siran ala ɲɛ n bɛ ala fɛ ye tiɲɛ ye mais n'i ka kodɔn ma se yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ tɛmɛ n'i ye yɔrɔ dɔ fɛ dɛ o de ye sahaba caman sɔrɔ